Punta tayo ng Gold Center. Ayan mga kasolo. Gold Center ng Jeddah. Ayan, Gold Era, Golden Era. Sayik. Ayan. Tawag nila Sok Dahab. شوية وباقي. أيوة. لو ليان فتحت ولا رجعت تاني قولوا لها أمير فضل مستنيكي انت اللي مشيتي. اوكي عموما برضو يعني لو انت حابه برضو انت كمان انا ما عنديش اي مشكله. انت لا ليه ما انا قلت لك بقبل عادي. ما انا قلت لك بقبل عادي. انا بس ابوس حبيبي فقط. اوه يا ست اعتبريني حبيبك النهارده ابوس بسيط. Gold Center mga kasolo. نورتي ليان. يا ليان جت. تعالي ليان ينتظرك القبطان. يا ليان يا ليان يا اللي تنفجري. انت كنت بتغسلي بقك ولا ايه؟ كنت بغسل وشي بغسل سناني. ايوه مش قلت لك يا وعد اكيد بتغسل بقها بتغسل سنانها علشان ايه؟ عشان البوسه تستعد. أنا دخلت جوائنا. طيب أنا kalam teleponan. اوكي Punta tayo sa Gold Center. Shopping tayo mga kasolo. Ayan. Jeddah Gold Center. Tingnan natin mga kasolo. Ito. 6'5". Gold House. Ayan. Pasok tayo. Ayan. Gold Center. Kalula ng kasolo. Kalula ng mga gold mga kasolo. Tingin tayo sa ano. Mura-mura, ikot-ikot lang tayo konti. Ayan na. Silip tayo saan ba yung mura-mura dito mga kasolo. Try natin. Sayyid Hassan. Ayan. Ang resok. Kasolo. Ayan. Tingnan natin saan mura-mura. Al-Sok. Karishada. Al-Sok. Al-Rumaizan. Tingnan natin saan yung mura-mura dito. Nakakalula mga kasulo ang mga ginto dito. Ayan. Kalula. Saan yung gold jewelry? Tingnan natin doon. Kabila. Ay, dito. Ikutin natin. Tapos palabas doon. Ito yung Gold Center ng Jeddah mga kasolo. Gate 2. Yan ako lalabas ngayon sa Gate 6 para hindi ako maligaw. Ang laking gate pala nito. Ang laking building pala itong mga kasolo. Sok Dahab. Dito try natin pumasok dito sa kabila. Tingnan natin mga kasolo. Okay. Katakot naman. Katakot naman mga kasolo. Dito tayo sa Quality City Gold Company. Tingnan natin. Sa loob. Ito. Try natin magtanong dito. Try natin pumasok dito mga kasolo. Ayan.
Kaya lang wala daw ano pang lalaki mga kasulo. Puro pang babae. في رينج فور بوي حق رجال. لا رجال لا رجال هنا بسطة فين هذا مكان؟ ما في دبلة ايوه. هو الحين شو بسطة هنا حق عصير اوكي. بعده هو يجي عند رجل فضة كله حق هورما بس هنا ها؟ كله حرمة في رجال بس فضة يجي ما في ذا. اوكي شكرا. كم بير جرام اليوم؟ اليوم هو سعر شوف هذا سعر شاشة يعني هذا سعر بيع انت 470. اي انت بيع 21 يشتري على 500 15 500 وايد 20 اي يعني 18 كم؟ 18 هذا هو 18 هذا هو اوكي 400. انت ما هذا هي انت يبيع انت كذا مستخدم ايه يشتري على 515 هذي مصنعيه ايوه طيب شكرا. Wala pala, puro pang ano pala ito, Pure Gold Company. Puro pang ano pala. Kulo pang horma daw. Pang ano, pang babae. Lahat pang babae pala ang gold dito mga kasulod. Wala pang lalaki. Lahat pang babae. Wala, punta tayo ng Balad next month, not this month. Malayo na ako sa Balad. Galing pa lang ako doon kasi doon ako nagbabayad ng SSS ko. Ito yung malaking mall ng ng gold center. Ayan. Nakapalula. Nakakalula mga ginto dito mga kasul. Yeah, tingnan mo. Labas na ako mga kasul. Wala naman ano. Tawagan natin mga na yung driver. Yan. Puro pala pang babae ang mga ginto dito. Sa gold center na ito. First time kong makapasok dito kasi hindi ko alam. Pero malapit lang ito sa amin. Tawagan natin yung driver. Hello, assalamualaikum. Kalas. Anabara. Gate 6. The same place. Okay. Okay. Hello, bye. Ay, nako. Gold Center. Yan. Ito yung Gold Center. Kaya lang, puro daw pang babae, mga kasolo. Grabe. Puro pang babae. Wala naman pang lalaki dito. Uy, na tayo. ما في حق رجال هنا كله حق هرمة تقول. والله ايوه ممكن كل ما دام صح هي معلومه. هو قالت كله حق الرجال حق هرمة. بعدين قالت له روحي بلد. يلا يلا مع السلامة. خلاص فينيش. ايوه فينيش. What time now سيد؟ What time؟ 11:45. ولا كأنه عمل رحلة 45. 42. You have work? يس عندي ورك تحلية مول بس ما ادري يعني يلحق ولا لا. مو دحين. دحين بس. دحين. قبل الصلاة. بعد صلاة اوكي. انا كلام مدام خلاص كل روح جوه مع
دودي وبعد كده time. يلا مسام. Take care everyone. Please subscribe my YouTube channel. Sala Parent Vlogs.